Oh. Na may kapayas ngay nga ni guys. Guys. Nagunsa ka diha guys. Ukas-ukasan ra ginihimo guys. Alaw mo kaayo. Alaw moy. Subida ra gud guys. Mamatay kang naghambat, nagtrabaho, mamatay kang Aman. Dire, di ka mamatay sa trabaho, mamatay ka maligad. O, dire guys, oh. Grabe ka lalom, guys! Oh. Abay may trabaho, ni ka nakuan ma. Lubas-lubasan lang ni boards. Gikan man minamert dito guys. Na-birthday mi dito sa among uncle guys. Nang hapit dayon mi diri guys. Nya maligad ka diri guys. di lang may awa, wala may nag-inaw. Ninduta diri guys. Paki-follow lang og paki-share og paki-comment mga guys. Diri guys. Abi pa lang nila di ta kabalo mag-vlog. Diri guys oh. Apoy ko mga kapayas dire guys nga pinakagagmay guys oh. Mga baho jud magtae guys. Bago mamurag milo guys. Oh. Ninduta dire sa view. Dire guys. Dire guys. Dire guys oh. Oh. Grabe kalalom dire guys. Tama na guys, kay nasuya na ko guys. Basta ako